julep julep julep. Halo, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Nah, kali ini aku Minek, gak sendirian. Sudah pasti aku lagi sama para pemain film dari Blood Brothers Bara Naga. Saya dulu, guys. Aku percayakan kau. Aku bagi segala-galanya. Aku pun sama lah, siap. Nah, boleh dong Kak, perkenalan dulu. Dan kalian ini berperan sebagai apa di film ini? Saya Sharnaaz Ahmad, melakonkan watak Ghaz dalam filem Blood Brothers, dan ini adalah Abilash Chandra, sutradara Blood Brothers Bara Naga. Oke. Dan saya Andy Teh memegang watak sebagai Pablo dalam filem Blood Brothers. Oke, saya dulu guys. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit tentang film Blood Brothers Bara Naga? Ini tuh tentang apa sih sebenarnya? Boleh kita director? Filem ini cerita pasal brotherhood dengan mafia. Pasal Syafiq Kyle yang memegang watak Arif yang dari slum life atau yang dunia yang dia tidak ada apa-apa dibawa ke dalam dunia mafia oleh blood brother dia Ghaz yang dimain oleh Sharnaaz Ahmad. Because he's not happy dengan keluarga dia sendiri. He comes from a broken home and he tries to find a new family dengan keluarga mafia ni. Tapi semakin mendalam dia masuk dalam dunia mafia ni, semakin gelap and dangerous this world is. Oke, berarti malah jatuh makin dalam ke jurang ya. Yes. Karena dia tidak ada keluarga keluarga yang dia boleh menyanjung. So that's why dia masuk dalam dunia ni. Tapi it's very very dark, it's very very dangerous, and this movie has a lot of action. Ada banyak adegan meletup, and the thing about this movie also is that it has a lot of family values dalam movie ni, and comedy. Wow. Yeah. There is also comedy. So it's not just action, tapi ada juga yang lucu and senang hati ya. Oke, so excited for that by the way. Nah, boleh nggak ceritain gimana sih proses pendalaman karakter dari Kak Sharnaaz dan Kak Andy? Apalagi ini tuh gimana cara kalian ngebangun chemistry-nya? Ini kan film tentang persahabatan tapi juga tentang pengkhianatan. Yeah. Gimana tuh? Sebenarnya bersama dengan tiga kepala dalam Blood Brothers ni, iaitu saya, Syafiq Kyle dan juga Syukri Yahya yang dimainkan oleh tiga orang ni, kami dah kenal agak lama. Jadi chemistry yang kami ada ni boleh dikatakan sangat utuh, sangat kuat. Jadi kami cuma perlu untuk lakonkan saja apa karakter yang telah diberikan. Dan juga untuk saya dengan Andy, kami baru saja pertama kali bekerja, tetapi hanya memerlukan beberapa minit saja untuk kami ngam. Sebab dia dengan saya lebih kurang umur, cuma dia lagi tua daripada saya. Sebab saya masih muda. Dia 21 ya. 21 campur 19. Okey, jadi di situ chemistry yang ada di antara saya dengan pelakon lain, termasuk dengan Abi, kami pun dah pernah bekerja before this, sebelum Blood Brothers. Jadi chemistry tu tak susah, tetapi bila terlampau kuat chemistry-nya juga pun masalah juga. Sebab akan timbul pula macam geram, marah. Sebab bila kita membuat filem, tak tahu kalau filmnya di Malaysia, di Indonesia bagaimana, tetapi di Malaysia ni sebab kita mengambil masa yang agak sedikit lama. Jadi bila lama tu membuatkan banyak benda perfectionist tu timbul daripada seorang director yang perfectionist. So even saya seorang pelakon pun, saya pelakon yang perfectionist. Jadi dia dekat situ akan mengambil sedikit masa lah.
Oke. Dari Kak Andi gimana? Okey, kalau dari saya, ini merupakan kali pertama saya bekerjasama dengan Abilash dan juga Syafiq Yusof, dan dengan cast-cast lain pun semua pertama kali, first time. So sebelum kita masuk set, kita ada training untuk koreografi, untuk tarung, dan juga ada kelas lakonan juga. So kali pertama saya jumpa Abang Sharnaaz, Kak Sharnaaz, muka dia nampak garang tapi hati dia lembut. Lembut sangat. Iya sih. Lembut sangat. Setelah ngobrol berapa menit tadi? Berapa menit ya? Saya lembut. Tak percaya. Tapi apa yang saya nak cakapkan ialah macam nama-nama macam Shana, Syafiq Kyle adalah nama pelakon besar dekat Malaysia. So untuk saya kirakan pendatang baru untuk dalam industri ni diterima dengan very easy daripada diorang. So saya rasa sangat happy lah, dan dengan itu kita tak ada macam masuk set kita ada stres. Kalau korang dah tengok filem Black Brothers ni, dia kan mengisahkan persahabatan yang sangat kuat, kesetiaan. Tapi lepas kita habis syuting, sama juga. Dia bukan macam dekat set aja kita acah-acah macam kawan baik, tapi di luar set pun sama. Dia antara abang kita lah dalam set yang sangat menjaga kita semualah. Apa-apa kita nak, kita tak payah nak cakap, bagi tahu dia akan settle. Macam tu abang kita. But Andy is also 12-time national champion martial artist. Yeah, so he's not just an actor, he's also a fighter. So kita belajar tu dari movie-movie Indonesia ya. Di mana action movie di Indonesia ada banyak atlet dan pelakon yang memang fighter, yang real. So we learn from Indonesian films, and my favorite films are The Raid, Night Comes to Us. We just had a conversation dengan Timo, Abang Timo, recently, and like them, we try to infuse our actors who are also martial artists, so that we can come up to maybe a little bit at your level. Itu dia. Tapi kayaknya film Blood Brothers nih udah keren loh dari trailernya ya. Yeah, so hopefully you watch it tonight lah. Hopefully dengan trailer itu dapat membuat korang di Indonesia dapat rasakan apa yang Excitement. rakyat Malaysia rasakan. Dengan trailer itu cuma 10% saja. Kalau trailer tu rasa 10%, bayangkan ada 90% lagi yang menanti di Pawagam. Oke, can't wait to see you. Nah, terus dari para pemain nih, apa yang bikin kalian tertarik untuk main di film ini? Bagi saya, kenapa saya ambil filem ni adalah dengan apa yang Abilash jumpa saya lebih kurang setahun sebelum bikinnya filem ini. Explanation yang diberi pada saya tu memang agak deep, dan apa yang cuba dihasilkannya satu benda yang untuk Malaysia macam biar betul, agak luar biasa. Jadi saya pun macam okay lah, I have nothing to lose, let's try. Because I know Abi is a kind of perfectionist, and dekat sini ada lagi satu director, iaitu directornya adalah Syafiq Yusof. Jadi Syafiq Yusof tak ada dengan kita hari ini sebab dia kena balik Kuala Lumpur. Saya dah pernah bekerja dengan Syafiq, so bagi saya mudah untuk saya bekerja dengan diorang. Jadi why not saya pergi, and because this film, watak Ghaz tu is tailor-made for me. Bukannya ditulis untuk karakter, lepas tu dicubakan aktor ni atau aktor ni, tak. Dia tulis cerita ni adalah untuk saya dan juga Syafiq Kyle. Dua orang tailor-made. Dua orang. I call them first. Yep. I check with them, are you interested to do? Baru saya tulis. Nah, tapi kalau misalkan pada saat itu enggak gimana? Enggak. Tetap ya, kasihan ya? Terpaksa pergi pegang kaki dia. Tolong, kasihan ya. Tolong. Actually, it goes for one time je lah. Dia cuba one time, and then I said that. We know each other. Yeah, we know. So I macam, Abi, okay, babe, I'm gonna go with you. Something like that. But I think about it one day, and then I go back to him lah. Say, okay, let's go. Oke, berarti enggak langsung aja ya, langsung oke, deal. Tak, No, kena everything fikir. is time to think, because it's a commitment. It's a commitment of training for lama. Yeah. Sebab berapa lama? kita kena total training saja is about 8 months. Fighting training is about 3 to 4 months. Tapi untuk choreographer team Defenders is the choreographer team, and Abi to design the fighting, take about 3-4 bulan, and then after that I had to train them. 3-4 bulan lagi.
So the whole movie takes about 2 years lah, to make. Wow, berarti dari 2023. Oke, nah kalau Kak Andy sendiri gimana itu? Okey, kalau untuk saya sebenarnya ada satu sejarah bersama dengan Abilash. Okey. 7 tahun lepas saya pergi satu casting untuk satu filem ni di mana Abilash enggak ambil saya. Oh, Kau tak. parah banget. Oke, Masa tu mungkin rezeki tu tak sampai lagi, Yeah. watak pun tak kena. Okay, so 7 tahun kemudian tiba-tiba Abi call, cakap, oh Andy, saya nak tawarkan watak ni. So obviously untuk saya sebab saya macam Abi cakap, saya ada base martial arts. So kalau untuk filem Aksi, memang Andy akan nak try, nak pergi. Lepas tu kita tahu yang ini adalah produksi scope antara produksi yang one of the biggest dekat Malaysia. And then dengan Syafiq Yusof pula, satu director yang macam kira Andy idamkan nak bekerjasama. You know? So lepas tu tengok pula cast dia. Wah, semua yang hebat-hebat. And then saya rasa macam tak ada, there's no reason for me to stop ataupun tak nak ambil job ni. So untuk saya cuma nak buat yang terbaik lah sebab peluang dah sampai. So I kena siapkan diri dan buat yang terbaik lah dalam cerita ni je. Yeah. Oke. But the thing about Andy is that his persistence, dia memang consistent. And you have to remember when I did that film 7 years ago, I saw thousands of people. Iya. But for an actor to stand out and for me to still remember that actor despite 7 years, and he didn't get the role, but I remember him. It says it's a testament to siapa dia lah. So that's why when I met him again for the casting untuk Blood Brothers ni, I could see his growth. I could see how far he came. So Andy's, yeah. Berarti emang kalian Natural. udah meant to be sih. Yeah, meant to be, yeah. Might not be today, might be in 10 years, who knows. Yeah. Nah, sebenarnya nih Kak Abi, aku pengen nanya deh. Kak Abi itu ada inspirasi nggak sih dari film Blood Brothers ini? I have inspirations from 90s action movies. Daripada 90s action movies, Michael Bay action movies. Because I feel like we don't have big films like CGI, Marvel, boom bam, and all of that. So kita kena buat movie yang terbaik dengan apa yang kita ada ya. So that's why I look at Thailand, I look at Tony Jaa, I look at Indonesian films, I look at movies that are done by Abang Timo and Garrett and in Indonesia. And I get inspired by Indonesian films also. So my inspiration is Indonesian films. Tapi dengan kacaukan film macam Godfather, Yes. John Wick, Goodfellas. So it's a little different because gangster films in Malaysia dulu dia macam gangster orang bawahan. Dengan parang, Okay. dengan machete semua ya. Tapi yang ni dia elegant suits, and a little bit more sexy, a little bit more classy. Tapi kita kena ground it dalam culture kita juga. Kita tidak boleh shock sendiri, just buat nak jadi macam Hollywood. Kalau dia tidak grounded di dalam dunia kita yang kita faham, nanti dia cringe. So it has to have a balance, right? So semua justification tu kena ada dalam story tu. Yeah. Nah, oke. Nah, sebenarnya ciri khas untuk film action ini dibanding film action dari negara lain, menurut kalian itu apa? Film action di Malaysia. This film Ciri or khasnya, this film. this film? For this film. Ciri khas. Yeah, what unique The uniqueness. Iya. unique factor of the action? Kayak misal What The would you compare Godfather it to? kan mereka ya benar-benar semuanya Italian, terus ada ngasih Kalau main saya kuda boleh dan cakap, segala macam okay, gitu. apa ciri khas dia adalah ketimuran dalam gangster tu still ada. Maknanya dalam budaya kita tu kita tidak menjual, contohnya macam Jepun menjual gangster Yakuza dengan etika harakiri, dengan kesetiaan, bla bla apa semua kan. So even in the mafia dalam Italian mob apa semua, or maybe Russian mob, diorang ada diorang punya budaya diorang. Jadi macam Abi cakap, it's a grounded thing yang kita kena groundkan bahawa ini adalah pekerjaan yang sepatutnya bermulanya kita sesuatu gangster itu, dan dekat situ budaya yang kita terapkan di dalam Blood Brothers tu yang something different.
budaya. Masih ada ketimuran, cara gurauan dia, cara Assalamualaikum dia, kan. So benda-benda macam tu still ada. Jadi ya, mungkin bukan sesuatu baik untuk dicontohi oleh masyarakat sebab it's a gangsterism and mafia. Tetapi cuba tengok dulu baru faham apa itu yang kita cuba sampaikan. Kejahatan seseorang itu tidak dinilai melalui tattoo, subang, muka, kegangsteran dia ataupun apa yang dilakukannya, tetapi apa yang dijalankan dalam sehariannya. Itu je. Sudah. Now with the action itself, I would say like it's closer to the Indonesian films. That is my inspiration for it, or the John Wick films in terms of the fights and the action. It's very fast paced, long takes, wide shots, and that's why these guys kena banyak training ya. So dia bukan close up. We jual the action, but the most important thing is that it jual also family elements. Yes, it's mafia, but it's about family. It's about brotherhood. That's why it's called Blood Brothers. It's about that, and also remember it has a lot of comedy also inside. Yang tu you can't see it in the trailer, but it is something that as you watch, you feel it as you go along. And we were so surprised bila kita buat jangkaan premiere ya. Hundreds of Indonesians were cheering, clapping, bersorak, ketawa, semua kena dengan Dia faham. dia faham the jokes, which was amazing. So yeah, go watch it. Tell me what you think. Call me tomorrow and let me know. So mula-mula kita risau kan. Mas Anam, tiket. Because there was a thing, right? If you go and look at all the TikToks, kan, if you just go TikTok Blood Brothers, a lot of them go Assalamualaikum, boom. There's that catchphrase right now. You'll know what it is when you watch the movie. Berarti kita harus nonton guys habis ini guys. Hari ini juga ya. Hari ini juga. Go on TikTok, just type in Blood Brothers Indonesia, you see all the reviews. Orang-orang Indonesia ya. Kawan-kawan, teman-teman di Indonesia. Sebab mula-mula hari tu kita risau dari segi bahasa. Mungkin cara kita present dalam movie ni sebab dia Malaysia kan, bahasa Melayu kan. Takutnya bahasa ada Malaysia. beda ya. Ya, kita risau yang macam bahasa Indonesia dia lain sikit. Tak faham. Tapi bila hari tu kita nampak premiere, sokongan dan kefahaman kalian tu, wow, semua tepuk tangan. Dia orang faham the inside joke. Dia inside joke, tapi semua faham. So that's why kita tak boleh nak cakap banyak. So you have to watch it to understand it. Ayo guys, kita harus nonton guys habis ini ya. No, because language is not bukan sepatutnya jadi barrier untuk seni. Seni is supposed to be shared across countries, and that's why Jumbo, which is the #1 film in Indonesia now, Scope is going to bring over in Malaysia. It's screening in Malaysia Today? No, today's the premiere, I think. Today is a premiere. Yeah, next week is we are opening it in the cinema. So Blood Brothers #1 in Malaysia, come here. So saling-saling kita Mendukung. mendukung dan sharing seni kita across countries. Language shouldn't be a barrier for seni, and kita Malaysia dengan Indonesia ya Blood Brothers ya. Oke, yes. Tepuk tangan dulu dong guys. Nah, nextnya kalian kan ada genre dramanya ya? Ya kan? Dan sebenarnya kalian itu lebih suka mainin adegan dramanya atau adegan actionnya? Dan menurut Kak Abi, mereka ini para pemain itu susahnya di bagian dramanya atau actionnya? Gimana, dari Kak Syahnaz dulu atau Kak Andy dulu? Kak Syahnaz. Lebih suka mainan adegan drama ataupun action? Bagi saya, cerita ini susahnya bagi saya adalah dalam lakonan aksinya ada dramanya. Walaupun kita tengah berlakon aksi, berlawan sendiri pun, ada satu scene nanti yang korang, you guys akan nonton nanti, korang akan nampak di dalam pertarungan itu dia tengah berlakon ataupun dia tengah menghayati wataknya kesedihan yang ada masa tengah berlawan itu. Jadi something is not easy there. Kalau kita berlawan, semata-mata berlawan, kita berlawan. Marah ataupun aku cuba bunuh kau, kau cuba bunuh aku. Ini bukan, ini bergaduh yang Penuh emosi. penuh emosi. Bukan nak bunuh kau. Aku bukan nak bunuh kau, tapi aku marah dengan kau. Tapi yang lagi satu tu pun, aku marah juga dengan kau. Tapi kau tak faham aku sebab dalam marah tu ada sayangnya. Tetapi masih tengah bertumbuk. Tengah bergasak tu.
Because the audience is watching these two guys. Yeah. Right? They're both brothers. They love each other, Love each other. but they are forced to Fight. fight with each other because one is protecting his real brother, and one is coming after him because he has lost someone dear to him, and he thinks it's his brother dia yang buat. Yeah. So the action is penuh dengan emosi. Dan siapa yang menonton scene itu pasti akan have teary eyes. Sebab dia rasa dengan muzik. Betul. Yeah, I did. I sendiri yang melakonkan watak tu pun I sedih. Actionnya emang heartwarming juga ya. It is Yes, heartwarming. it is. It is heartwarming. It's just not because of, contohlah macam kita tengok macam cerita-cerita di luar negara pun ada scene-scene yang begitu. Jadi kita cuba merealisasikan benda begitu dan saya rasa sampailah daripada saya sampailah. That's the thing about this movie is that it's not just action. Like I said, I don't want people to get distracted by the fact that ini another action movie. Because if you, not to say anything about other action movies out there, but if you look at some Western movies, action. After a while, you're like, bila nak habis gaduh ni? Iya. Aduh, gaduh lagi. You know, tapi yang ni, but this is, every action scene has a purpose, and dia penuh dengan emosi. So it's not, and I think that makes it more exciting. That makes it more, the action lagi bermakna. You know? Berarti nilai di film ini tuh emang banyak ya ternyata ya. Iya. Sangat banyak. Oke. Kalau dari Kak Andy gimana ya? Lebih sukanya action atau dramanya nih di film Brothers? Okay, untuk Andy mungkin berbeza sikit dengan Ghaz sebab Andy dia untuk watak Pablo dia fokus more on action. So memang dia akan bagilah yang the best dekat sana kan. So dari segi drama pula dia ada portray dia as a watak tapi dia punya graf tak setinggi yang pelakon macam Ghaz punya watak. So tapi like I said lah, macam Ghaz punya yang scene tu yang dia bergasak tu, itu antara my favourite scene lah sepanjang dalam the whole film. That's my favourite scene. Hari tu dekat premier dekat Indonesia adalah kali kedua secara rasminya saya duduk tengok dari mula sampai akhir. These guys have only watched it 2 times only. I watched it 700, 800 times. Kali pertama kita dekat Premier Malaysia. Lepas tu adalah kita pergi buat promo, tapi kita tengok sikit. Yeah. So kali kedua yang from start to end dekat Premier Indonesia. So bila Andy tengok hari tu memang betul-betul mengalirkan air mata lah bila scene tu. Dia rasa sangat dengan music dia, you know, everything is there. Rasa dia. So korang kena tengok lah. Tapi ada satu nasihat kalau kepada yang belum tengok, nak pergi tengok tu, make sure sebelum start movie tu kena pergi tandas toilet, kencing dulu. Biar Sebab nggak kepotong. Durasi untuk filem ni 2 jam 8 minit. 2 jam 8 minit. But it will move very fast. Yeah. It's very fast. So dia- kalau you toilet ke bawah, you eat your popcorn, you look up, you miss something. You'll miss something. So maksudnya dia tak ada masa untuk kau beristirahat. But I'm very sure you're not gonna want to look at your popcorn pun. I'm very sure. This happen, benda ni viral di Malaysia adalah beli popcorn tak makan. Yeah. Benda ni viral di Malaysia disebabkan oleh filem Black Brothers, beli air, beli popcorn, beli nugget. Tetapi when they come out, they still bring it out with the video. Masih full. Nampaknya benda tu betul terjadi. Benda tu viral and they try to do that. And benda tu, dia orang still ambil video. Yes, this is what happened. Yeah. So before, after, still holding the nuggets. Still holding the nugget. But different face. Different face. Crying face. Nah terus kalian ini kan udah sering bermain film action. Tantangannya kali ini di Blood Brothers tuh apa? Lebih intens lah bagi saya. Fighting dengan high speed punya action move bagi saya lah dan juga emosi tu yang saya cuba sampaikan tadi tu memang agak intens, pressure daripada filem-filem sebelumnya. Bagi saya Blood Brothers ni bukan setakat bila saya cakap among of the hardest saya pernah buat, it is the hardest daripada segi fighting. Okay. Nah kalau I think same goes to me. For me, I think this is the hardest lah. Sebab macam untuk Andy pernah juga buat few filem aksi dan sebagainya. Tapi untuk ini sebab mungkin permintaan director sangat tinggi. And then dia nak pastikan setiap shot yang dia ambil tu memang yang most perfect. So dia tu yang kita banyak kali ulang.
Dia punya rekod 38 kali shot. 38 takes untuk satu shot. Rekod dia. Yeah. So it's the focus that we need to berulang, you know. It's That not was the most lah. Yeah. That was the most. Nah, mungkin boleh diceritain tuh, kenapa harus retake berkali-kali? It depends on the shot because sometimes it's a bit complex. It depends. Sometimes kita ada adegan yang one shot. Sometimes kita ada action scene yang 6 saat tapi ada 1 versus 3 orang. So bila satu orang jatuh and the camera is moving in that take, it needs coordination between beberapa orang pelakon ya yang buat koreografi dengan energy, dengan timing and all that. So if someone makes a mistake, we have to do it again. So it's a combination of everyone working together. So it's not bukan semata-mata like let's just take 37 to because time is money, and these guys are human beings. It's energy. So the 38 takes is a one-off thing, but it's not all lah. Not all lah. Minimum 7 lah. Yeah. Usually it's 7 to 8. 7 is the sweet spot, Sweet as spot. he say. Sweet spot. 7 is the sweet spot. So if you try to do in 3, it won't happen at all. You if you're good, you good. But 7 is the sweet spot. Sempet kayak gregetan juga nggak sebagai pemain film kayak? No, we are getting used to it. No, So with the number 1 to 6, it's more for us to rehearse. No, first I would say first 2 takes is just rasa. Rasa. Okay, you rasa. That's why I tell them don't belanja everything on the first take. Rasa. Then 3rd, 4th is where you're really like you've already done it a couple of times. You're not thinking about it. And by the time you get to the 5th and 6th, we've put in. Then I would come in and advise them a little bit because I've already seen what they can do. And they have already belanja. So now I would say, okay, try this. But I don't try to make it too complicated. So then it's like, you're carving a statue and then you're getting the nuances in the eyes and the details and all of that. But our job is since take 1. Our job, They give. I would definitely give on take 1. Take 1, take 2, take 3, take 4. But usually I see sometimes they take number 2. Yeah. Take number 3. After all the So, seven, but the dan yang take number 4, 5, 6, 7 is just option. yeah. See? I can read him. Lebih ke backupan ya. Backup, yes. Nah, boleh dong kasih tahu sahabat suara, Blood Brothers itu kapan sih ditonton dan di mana aja? The CGV and Flix, the Di nearest Flix. cinemas near you. Di sekitar seluruh Indonesia sebenarnya. Sekarang. Yes. Pada 11 Juni. 11 Juni. Kita jumpa di bioskop kesayangan kalian. Oke, sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye-bye! Julep,